કેમ અચાનક બ્રેકઅપ? देखो तुम गुजराती में मराठी તો હું થઈ ગયું? टू बी रियली ऑनेस्ट मैं बॉम्बे छोड़ के कहीं और एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी बॉम्बे के कंपैरिजन में गुजरात में वो लाइफ ही नहीं और दूसरी बात तुमको मराठी तक नहीं आती ઓ ભાઈ કમ્પેર નહીં કર બરાબર. અમારા ગુજરાતીઓની કમ્પેર નહીં કર કોઈ નહીં હાથે. તમારા વડાપાવ સ્પાઇસી હશે પણ અમારા દાબેલીમાં છે ને પ્રેમની મીઠાશ છે. તમે લોકો જતા હો ક્લબમાં નાચવા માટે પણ અમે લોકો 9 દિવસ ગરબા રમીએ. એ તમે લોકો બોલો કાઈ રે, અમે લોકો બોલીએ કેમ છો, જય શ્રી કૃષ્ણ. ભાઈ મુંબઈના મોદક છે સારા પણ અમારી સુરતી ઘારી છે ને બેસ્ટ છે. आप लोग बिजनेस का सपना देखते हो, हम वो सपना पूरा कर. पाव भाजी एक डिश है लेकिन गुजराती थाली एक इमोशन है, प्यार है, टेस्ट है. कभी कंपेयर मत करना हमारी, ठीक है? हमने बધી जगह जीतवानी आदत છે. एक मिनट तुम लोगों को जीतने की आदत है मुंबई इंडियंस भूल गए 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है और तुम लोग सिर्फ एक बार यू नो अंबानी, आपके मुंबई इंडियंस के ओनर, वो गुजराती है या मराठी? आता बोलना. अरे बोलना काही तरी. Jai Bo. Jai Ganai.